Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 4. We will explain about developing writing material for ELF learners. My name is Dewanti Pusparini and my friends Muhammad Robi Udin, Muhammad Nur Ihsan, Muhammad Gali Prasetyo, and the last Nur Sofia Niswah. Writing in the strict sense of the word is derived from speech and is, in fact, an imperfect visual representation of it for such a purpose as communication at a distance and the keeping of record. Writing the only conventional device for recording sound. Writing can be fun. Students or learners should not worry about perfection of the sentence, the logical development of ideas. What involved in writing process? Everything goes through an evolutionary path before coming into final shape. There is a great deal of thinking and hard work behind every creation. First, there is a search for an idea, the thinking and working unit, then comes shaping and reshaping it, and in the comes the final product. So goes to writing. There is a great deal of intense and active thinking and labor work behind a finished piece of writing. The next is types of writing. Depending on what you are writing will depend highly on the type of writing that you use. For example, when writing an essay, you might write in persuasive tone, but when writing a story, you would likely use narrative writing. The four main different types of writing are as follows. Number one is narrative, number two is expository, number three is persuasive, number four is descriptive. Jadi, tipe-tipe menulis tergantung pada apa yang kamu tulis. Akan sangat bergantung pada jenis tulisan yang kamu gunakan. Misalnya saat menulis esai, mungkin penulisannya menggunakan persuasif, tetapi saat menulis cerita, kemungkinan menggunakan penulisan naratif. 4 jenis tulisan utama yang berbeda adalah sebagai berikut tadi, 4, yaitu naratif, ekspositori, persuasif, dan deskriptif. Next is rational for writing. Writing is a goal-directed, impossible when write without a purpose. However, writing is also exploratory as we don't always know exactly what it is that we want to say. Everything written carries a purpose and aim in it. There are so many other purposes for which people write in different time and in different settings. For instance, we may need to write shopping list, text message, letter to a friend or an organization, or emails, meeting agendas, and etc. Jadi sebenarnya menulis tentunya mempunyai tujuan. Mustahil ketika kita menulis tidak mempunyai tujuan tertentu. Akan tetapi, menulis juga bersifat eksploratif. Karena kita tidak dapat mengetahui secara persis apa yang ingin kita katakan. Ada begitu banyak tujuan lain di mana orang menulis dalam waktu dan tata letak penulisan yang berbeda. Misalnya menulis daftar belanja, pesan teks, surat, ataupun email, agenda, dan sebagainya. Next, what goes around comes around.
Writing activities can lead to reading activities so that they can come up with new ideas for writing. A significant change in writing is the introduction of writing using portfolios and evaluation. This marks a further step for the author. Apa yang terjadi? Maka terjadilah. Jadi kegiatan menulis dapat mengarah pada kegiatan membaca, sehingga dapat memunculkan ide baru untuk menulis. Perubahan yang signifikan pada menulis yaitu dengan pengenalan menulis, menggunakan portofolio, dan evaluasi. Ini menandakan langkah yang lebih lanjut bagi para penulis. Authentic materials. Observed authentic materials and activities are used in the classroom in ways that they could be utilized in the daily life of learners. Those authentic materials in the classroom are extension of real language, generated via real writers and speakers for real audiences and aim to convey a real message. In this regard, these texts are actual attested and have real authentic instance of use. So, materi dan aktivitas otentik yang diamati digunakan di kelas dengan cara yang dapat mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya kehidupan sehari-hari peserta didik. Dengan demikian, materi otentik di kelas adalah ekstensi dari bahasa nyata yang dihasilkan melalui penulis dan penutur asli untuk audiens yang sebenarnya dan bertujuan untuk menyampaikan pesan yang nyata. Dalam hal ini, teks-teks ini dibuktikan secara aktual dan memiliki contoh penggunaan yang otentik. Kinds of authentic materials. To what extent selected text can help the student get what they expect? And number 2, to what extent selected text inform the students on the principle that they may follow? Number 3, to what extent selected text might help the students have an individual relationship with someone? And number 4, to what extent selected text might help the student reflect their individual thought? Oke, nomor 1, sejauh mana teks yang dipilih dapat membantu siswa mendapatkan apa yang mereka harapkan atau bisa disebut instrumental. Untuk yang nomor 2, sejauh mana teks yang dipilih memberitahu siswa tentang asas yang dapat mereka ikuti atau bisa disebut peraturan atau regulatory. Nomor 3, sejauh mana teks yang dipilih dapat membantu siswa memiliki hubungan individu dengan seseorang atau bisa juga disebut interaksional. Yang terakhir, nomor 4, sejauh mana teks yang dipilih dapat membantu siswa merefleksikan pemikiran individual mereka atau bisa disebut pribadi atau personal. Okay, next. Materials for teaching writing in the language classes. Literature plays a significant role for teaching fundamental language skill, including speaking, listening, reading, and especially writing. Literature is a valuable and reliable source for developing writing skills in second and foreign language classes. Literature provides the learners with a model that provokes them to write like the original work in content, theme, style, and organization. Jadi materi untuk mengajar menulis di kelas bahasa yaitu sastra memainkan alat yang penting untuk mengajarkan keterampilan bahasa, yaitu bahasa dasar, termasuk berbicara, mendengarkan, membaca, terutama menulis. Sastra adalah sumber yang berharga dan dapat diandalkan untuk mengembangkan keterampilan menulis di kelas kedua dan asing. Maksudnya bisa mengembangkan keterampilan menulis di kelas bahasa kedua dan asing. Sastra membekali peserta didik dengan model yang memprovokasi mereka untuk menulis seperti karya aslinya seperti dalam isi, tema, gaya, dan organisasi. Okay, next, media and writing. I will explain about media to produce writing activities. Actually, there is so many media yang bisa digunakan untuk pembelajaran writing bahasa Inggris ini.
ada salah satunya yaitu advertisement atau periklanan. Jadi di sini siswa bisa disuruh membuat sebuah iklan tentang jasa atau promosi barang. Nah, sebenarnya ada banyak media yang lain. Ada artikel, siswa bisa membuat summary dari artikel tersebut atau sebuah opinion, dan bisa juga dari media berupa laporan cuaca sepekan ini. Nah, siswa bisa bikin laporan cuaca sepekan yang ada di rumahnya gitu. Slide selanjutnya yaitu ada games and apps and writing. Nah, ini penting banget nih. Karena menurut saya pribadi sendiri itu writing itu sangat melelahkan. Kita harus fokus terhadap suatu barang dan tangan kita pelajaran suntuk itu tangan kita menulis terus dan bisa pegal. Jangan sampai jangan sampai pelajaran writing itu menjadi membosankan atau flat. Nah, bisa dikasih intermezzo di tengah-tengahnya. Secukupnya, jangan berlebihan. Karena kita tetap dalam koridor pembelajaran. Nah, bagusnya nih, games yang ada di writing ini sangat terhubung dengan games-games yang ada dalam cabang yang lain. Speaking, listening. Kita bisa bikin gamesnya kayaknya listening, tapi bisa dikasih tambahan menulis apa yang kalian dengar gitu. Segitulah. Jangan lupa kasih intermezzo biar kelasnya tidak sepi krik-krik. Terima kasih. And next, Nur Sofia Nisbah as the last presenter. We are on the conclusion. There are several number of points that need to be taken into account seriously. The first point is about the content. It might not be wise to stick one particular approach regardless of the teaching situation. Point out that when it comes to serious decision like the choice of a suitable approach in the light of certain teaching situation, it is vital not to overgeneralize the finding of research carried out in developed countries to other learning and teaching content. Finally, teaching and writing need enjoyable activity. We can choose poetry or novel or something to increase student skill on writing. Okay, that's all. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.